Hello everyone, welcome back again. Today we are still about learning English by a song, and the song for today is Heaven from Bryan Adams. Ya, jadi hari ini kita akan belajar berbahasa Inggris masih lewat lagu, dan lagu untuk hari ini adalah Heaven dari Bryan Adams. Ya, Heaven, surga. So, take your time here and let's get started the lesson. Oh, thinking about our younger years. Ya, langsung kita dapat younger years. It means masa muda. So, to make it clear, let's make an example. My younger years was one of the beautiful thing in my life. Ya, my younger years was one of the beautiful thing. Masa muda saya adalah salah satu hal yang terindah in my life, dalam hidup saya. Contoh yang kedua, you need to look back to your younger years and you may find happiness on it. Ya, you need to look back to your younger years. Ingat kembali atau lihat kembali masa muda kalian, you may find happiness. Kamu akan temukan kebahagiaan. Ya, karena maksudnya masa-masa muda kita itu kan ya masa-masa bebas main dengan teman, bebas melakukan apa aja kan, ya tanpa beban. So you may find a happiness on it. Next, there was only you and me. Ya, so I think it's really common used, only you and me. Atau biasa juga orang makai you and I. So you and me or you and I, it means kamu dan aku. Ya, kamu dan aku, yang lain cuma numpang. Oke, terserah kalau kami cuma numpang, yang penting kita buat contoh kalimat ya. You and me are the most beautiful thing in the world. Jadi dia bilang kamu dan saya adalah the most beautiful thing, hal yang paling indah in the world, di dunia ini. Iya deh, terserah kalian mau indah apa, ya, bisa bernyesel kan. Next, we were young and wild and free. We were young. Adele juga punya lagu ya dengan judul We Were Young When We Were Young. Ya, it means saat kita masih muda, when we were young. Jadi, contoh kalimat yang bisa kita pakai dalam percakapan sehari-hari. Even when we were young, he was always polite. Ya, bahkan saat kita masih muda, dia selalu sopan. Ya, maksudnya sampai sekarang dia pun tetap sopan. He was always polite. Atau contoh kedua, kita buat kalimat tanya. To remember our memories when we were young. Ya, to remember our memories. Apakah kamu masih ingat kenangan-kenangan kita waktu kita masih muda? Ya, to remember our memories when we were young. Apakah kamu masih ingat kenangan-kenangan kita waktu kita masih muda? Ya, entah kamu mau ingat, mau tidak, yang penting contoh kalimatnya begitu ya. To remember our memories when we were young. Oke, next. Oh, nothing can take you away from me. Nothing can take you away from me. Tak ada yang bisa mengambilmu dariku. Wah, keras sekali. Ya, kita buat contoh kalimat. They will come in here and take you away. Ya, mereka akan datang and take you away, dan mengambilmu. Ya, mungkin contoh kalimat ini situasinya kamu dan teman-teman kamu lagi ngumpul-ngumpul kan, lagi nongkrong. Terus kamu mengatakan kepada si A, they will come here and take you away. Ya, maksudnya they will come, ya they yang kamu maksud itu adalah misalnya polisi kan, terus si temanmu ini kemarin bikin rusuh apa gitu. Ya, they will come here and take you away. Ya, polisi itu akan datang and take you away, dan mengambilmu. Ya, siapa suruh kau bikin rusuh kan? So they will come in here and take you away. Mereka akan datang dan mengambilmu. Atau take you itu juga bisa berarti ngantar, ya mengantar seseorang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Contoh kalimat seperti ini. I will take you to the airport. Ya, I will take you to the airport. Saya akan antar kamu ke bandara. Atau take it away. Ya, take it away artinya jauhkan. Contoh kalimatnya,
take it away from my life. Ya, jauhkan itu dari hidup saya. Take it away from my life. Or take this girl away from my life. Jauhkan perempuan ini dari hidup saya. Ngapain kan jauhkan perempuan ini? Biasanya orang mau didekatin cewek. Nah, ini take this girl away. Ada yang aneh berarti. Oke, next. We've been down that road before, but that's over now. That's over. It means sudah berakhir. Contoh kalimat yang bisa kita pakai dalam percakapan sehari-hari. Ya, situasinya kamu adalah mahasiswa semester akhir, terus nilai kamu bermasalah juga dengan banyak dosen. Terus kamu nanya sama temanmu, do you think it's over? Apakah ini sudah berakhir? Sudah nggak adakah kesempatan buatku untuk lulus? Ya, karena kenapa? Nilainya bermasalah dengan dosen. Jadi contoh kalimat yang bisa dia pakai dalam percakapan sehari-hari tentang that's over. Do you think it's over? Apakah ini sudah berakhir? Contoh kedua, we won't give up until it's over. Ya, we won't give up until it's over. Kita tidak akan menyerah sampai ini berakhir. Ya, sama tadi situasinya mahasiswa tingkat akhir kan. Seharusnya dia mengatakan we won't give up. I won't give up until it's over. Saya tidak akan berhenti. Saya tidak akan menyerah sampai ini berakhir. Atau contoh ketiga, it's over, no chance anymore. Ya, ini sudah berakhir, no chance anymore. Sudah nggak ada kesempatan lagi. Ya, so that's over, sudah berakhir. Dan ini sangat sering sekali dipakai atau kalian dengar dalam percakapan sehari-hari. Okay, next. You keep me coming back for more. Oh, baby, you all that I want. Ya, you all that I want. Kaulah yang kuinginkan. Ya, kaulah yang aku inginkan. Contoh kalimat yang bisa kita pakai dalam percakapan sehari-hari. You all that I want for the rest of my life. Ya, you all that I want. Kaulah yang aku inginkan for the rest of my life. Di sisa hidupku. Romantis ya. Ya, you all that I want for the rest of my life. Atau contoh yang kedua, all you need to know is you all that I want. Ya, yang harus kamu tahu, you all that I want. Kamu yang aku inginkan. Ya, kamu yang aku inginkan, bukan yang lain. Ya, kamu yang aku inginkan, bukan yang lain. Ya, kamu yang aku inginkan, bukan yang lain. Diulang 3 kali ya, biar dipertegas. So, you all that I want, kaulah yang aku inginkan. Next, when you're lying here in my arms. Lying here in my arms. Nah, artinya berbaring di pelukanku. Berbaring di pelukanku. Ya, jadi lying itu maksudnya berbaring. Ya, misalnya sering sekali kalian dapat ekspresi ini. Misalnya kalian tanya kepada teman kalian, "Hey, what are you doing now?" "I just lying down on my bed." Ya, lying down, berbaring. Ya, jadi lying here in my arms, berbaring di pelukanku. Lying down on my bed. Ya, baring di tempat tidur. Ya, lagi istirahat maksudnya. I find it hard to believe. I'm finding it hard to believe. Ya, sulit kupercaya. Biasanya orang kan bilang I can't believe it. Untuk lebih membuat bahasa Inggris kalian lebih keren kan, I'm finding it hard to believe. Pemborosan kata, tapi nggak apa-apa. I'm finding it hard to believe. Oh, I can't believe. Sama artinya, sulit kupercaya. Contoh kalimat yang bisa kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. I'm finding it hard to believe that you did it. You are really the champion. Ya, I'm finding it hard to believe that you did it. Sulit kupercaya kalau kamu berhasil. You are really the real champion. Kamu betul-betul sang juara. Ya, I'm finding it hard to believe. Atau contoh yang kedua, I'm finding it hard to believe that he got married this month. Ya, sulit kupercaya kalau dia menikah bulan ini. Cemburu kau kan? Emang kenapa kalau dia menikah? Makanya menikah juga kau. I'm finding it hard to believe that he got married this month. Sulit kupercaya kalau dia menikah bulan ini.
Okay, so I'm find it hard to believe atau can't believe it, sulit dipercaya, sulit ku percaya. Ya, next, I'm finding it hard to believe we're in heaven. Ya, jadi judul lagunya Heaven, artinya